Aduh. 1, 2, 3. Ini berapa? 1, 2, 3. Bentar deh. Let's redo this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Turunnya gimana? I fell. That's what happens. Tumbal 4. Lah, tumbal ketiga siapa? Wow! 1, 2. Yeah, this is probably gonna be keyboard ASMR. Kalian tahu nggak? Jadi sebelum stream itu kan Muna, Simpai, aku dan Oli itu kan kayak visi gitu kan dia. Terus mereka ketawa gara-gara gara-gara suara keyboardku dong. Emangnya sekocak itu? Kayak they couldn't stop laughing. Oh ya. Yeah.